हेलो स्टूडेंट्स दधिची ट्यूटोरियल्स को आपण मान को स्वागत। तो पिला माने आज आम पढ़ा 6 क्लास रो भूगोल कौन प्रथम अध्याय जार नाम पृथ्वी और सौर जगत विषय आज आम डिस्कसन करवा। या पूर्व आम कौन कौन पढ़ी पिला माने ना सौर जगत विषय पढ़ी सूर्य पाखे को ग्रह मान सब घूरी बुलूँ से विषय पढ़ी सागर किसी इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करते आउ कि परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करते। आज आम पढ़ा पृथ्वी चंद्र एमान विषय एवं परीक्षा आसुवा किसी सर्ट क्वेश्चन विषय डिस्कसन करवा। सागर कौन करवा ना इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन सहित किसी परीक्षा उपयोगी लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँफल तुमको एमबीडी किंबा टेस्ट पेपर किनिया पड़ोनी तुमने ये सब सर्ट क्वेश्चन किंबा परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर गुड़िक पाइब। ता पूर्व पिला माने समस्त चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जहाँफल प्रत्येक दिन तुमको कौन मैथ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी कौन ये क्वेश्चन आंसर वीडियो गुड़िक मिल जाव। तो पिला माने डेरी न करी स्टार्ट करवा पृथ्वी विषय। तो देख पृथ्वी कौन ना आम पृथ्वी एक ग्रह। तो यहाँ गोटे गोटे सब सर्ट क्वेश्चन है। तो सर्ट क्वेश्चन जो जो गुड़ा इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन से गुड़ा ही डिस्कसन करवा। संपूर्ण सब्जेक्ट को आम पढ़ा किसी दरकार ना। तो देख कौन दौर ना संपूर्ण सब्जेक्ट तुम कौटी ना स्कूल किंबा ट्यूशन ले पढ़ी दौच आम ये केवल इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन गुड़िक ही डिस्कसन करवा आउ ता संगे आसुवा लंग क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो देख यार आयतन प्राय पंचम बृहत ग्रह है। यह आयतन रे कौन ना पंचम बृहत ग्रह। यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन आसीगला पिला माने जो गुड़ाक मु गार मार दूसरी से गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन तुम खातार नोट कर लिखिनियो। सूर्य दूरता क्रमे यह बुध एवं शुक्र पर अवस्थित। पृथ्वीर उत्तर बिंदु मेरु बिंदु है उत्तर मेरु दक्षिण बिंदु को दक्षिण मेरु कह जाए। तो ये दुटा जिनस मन रख उत्तर मेरु क्या कहुए आउ दक्षिण मेरु क्या कहुए। उभय मेरु को सही केंद्र सहित जोग करी जो काल्पनिक रेखा कल्पना कराई ताहाकु पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड कहुए। पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड क्या कहुए पिला माने ना यही जिनसटा को तुमने लिखिदब। उभय मेरु को केंद्र करी जोग करथिबा काल्पनिक रेखा को पृथ्वीर अक्ष कहुए। पृथ्वीर उभय मेरु अंचल सामान्य चेप्टा स्थलभाग स्थित तेणु यार मेरु व्यास विषुव व्यास समान नुहे। तो मेरु व्यास आ विषुव व्यास कौन ना समान नुहे। पृथ्वीर मेरु व्यास आ विषुव व्यास समान नुहे। से भाव देख पृथ्वीर आकार एक अभिगत गोलक परी है जो भाया अंडाकृति से भाव में आमर पृथ्वीर आकार को भाया ना अभिगत गोलक है। तेणु आकार अनुसार यह भू आकृतिक बा पृथ्वी रूप अर्थात पृथ्वीर आकार पृथ्वी परी बोली कहुई। पृथ्वी पृष्ठ चारि भागरु प्राय 3 भाग जल द्वारा आच्छादित। यहाँ गोटे इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन पृथ्वीर 4 भागरु 3 भाग जल यहाँ है सर्ट क्वेश्चन गोटे मन रखिपर। देख तेणु यह को जलीय ग्रह बोली कहुए। पृथ्वी को ग्रह कहुए पिला माने ना जलीय ग्रह कहुए। यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन महाकाश यार रंग नील दिशे तेणु यह को नील ग्रह कहुए। नील ग्रह क्या कहुए पिला माने पृथ्वी को कहुए। जदि यहाँ सर्ट क्वेश्चन आसला नील ग्रह क्या कहुए तो तुम लिखिदब पृथ्वी को कहुए। से भली देखिए आम चंद्र विषय किसी सर्ट क्वेश्चन बा इंपोर्टाट क्वेश्चन पृथ्वी एकमात्र उपग्रह होउची चंद्र। तो ये जिनसटी मन रखिब आयतन रे यह पृथ्वी ठारू प्राय 49 भागरु 1 भाग। पृथ्वीर 49 भागरु 1 भाग रे कौन ना चंद्रर आकार। तो ये जिनसटा गोटे सर्ट क्वेश्चन तुमने मन रखि नब। से देख आ कौन देखी जल बा वायु नहीं कौटी ना पृथ्वी परी सेठारे चंद्र जल बा वायु नहीं तेणु जीवजगत देखा पाए ना। ए दिगरे अधिक मध्य गवेषणा चली। चंद्रर माध्याकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्तिर प्राय 6 भागरु 1 भाग। ये जिनसटा भी मन रखिब। चंद्रपृष्ठर अनेक शिला सप्त आग्नेयगिरी गह्वर पर्वत धूसर वर्णर विस्तृत बालुका राशि देखा मिले। चंद्र निजर अक्ष चारिपटे बुलिया एवं पृथ्वी चारिपटे परिक्रमा करने प्राय 27 दिन 8 घंटा समय निए। तो पिला माने सबुठार इंपोर्टाट क्वेश्चन कोटा एटा चंद्र निज चारिपटे बा निज अक्ष चारिपटे बुलिया किंबा पृथ्वी चारिपटे बुलिया केते समय निए ना 27 दिन 8 घंटा समय निए। तो ये जिनसटी तुम मैंने मन रखिब अर्थात यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय सामान है। ये निज चारिपटे जति समय निए बुलिया पृथ्वी चारिपटे से समय निए बुलिया तापर देख तुम काम किसी से सब विषय पढ़ नब। तापर देख मनीष तैयारी उपग्रह विषय देखा। वैज्ञानिक माने विश्व ब्रह्मांड विषय अधिक जानापी एवं जोगाजोग स्थापन तथा पाणीपाग संबंधी तथ्य संग्रह कृत्रिम उपग्रह गुड़िक तैयारी करछन्ती।
এইଗୁଡ଼ିକ ରକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ମହାକାଶକୁ କ'ଣ ପଠାଉଛି କୋଉଗୁଡ଼ିକ ନା ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ନାଁ ଦେଖିନିଅ ଇନସାଟ୍ IRS ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ଗ୍ରହ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିବ ଇନସାଟ୍ ଆଉ IRS ହେଉଛି ଦୁଇଟା କୃତ୍ରିମ ଗ୍ରହ 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ହେଲା କେତେ ନା 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତ 2013ରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ 2008ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ এই দুইটা জিনিস ইম্পর্টাଣ୍ଟ ଅଛି ତମମାନେ ମନେ ରଖିନେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହର ଚିତ୍ର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କ'ଣ ନା ସୌର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି এইଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ ତ କାହା କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଉଛି ତ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମମାନେ ଲେଖିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କହୁଛେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଧୂମକେତୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛି ଧୂମକେତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସୌର ଜଗତର ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଆବରଣ ଥାଏ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଲାଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ କହିଥାଉ ତ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଆଗ ପଟଟି ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଥାଏ ଆଉ ପଛପଟଟି ଲାଞ୍ଜ ପରି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହି ନା ଏଇ ଧୂମକେତୁ କହିଥାଏ ତ ଦେଖ ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ କଣିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ତମମାନେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିନେବ ଧୂମକେତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଉଲ୍କାକୁ ଯିବା ଦେଖ ଉଲ୍କା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ରାତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆକାଶରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼େ ତମେ ଦେଖିଥିବ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାରା ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଉଲ୍କା ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଖସିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହେଲା ଧୂମକେତୁ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଲ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଲା ଏଇ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି ମହାକାଶର ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ କହୁଛେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତମେ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନିହାରିକା ନିହାରିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା ଆକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ନିହାରିକାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ନିହାରିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ଛାୟାପଥ ଶୀତ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ ଛାୟାପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇ ନିହାରିକା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଛାୟାପଥ ଗଠିତ ଆମ ସୌରଜଗତରେ କେଉଁ ଛାୟାପଥ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମ ଛାୟାପଥ ବା ଆମ ସୌରଜଗତ କେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିଲ ତାପରେ ଦେଖ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସହିତ ସହିତ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହେବ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ରହିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ